ngajak apa? Ngajak goes ke jembatan 7 katanya. Pak Jimbul ngajak goes jembatan 7 Barelang. Mana jembatan 7? Itu jembatan 6. Saya enggak ada, orang bilang jembatan Siratal Mustaqim aja sekalian enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal kiram fi lutfin wa afiyatin wa bulughil maram fi kulli sanah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan pujian kepada Allah Rabbul Azzah, Rabbul Jalal, Rabbul Jamal, Rabbul Kamal, Allah Jalla Jalaluh, yang tidak kurang-kurangnya senantiasa merahmati kita. Jadi Allah ini punya sifat Rahman yang sifatnya abadiyun, sarmadiyun, baqaiyun, azaliyun. Azaliyun artinya apa? Kasih sayang Allah itu tidak akan pernah ada bandingannya. Jadi kasih sayang Allah kepada makhluk ini tidak akan pernah sama dengan kasih sayang makhluk dengan makhluk. Kita dengan kita. Kalau kita kalau dia baik kita baikin kan gitu. Kalau kita nggak baikin ya ngapain baikin. Tapi kalau Allah enggak. Makanya disebut rahmannya Allah azaliyun. Dan rahmannya Allah sarmadiyun. Jadi Allah rahman kepada siapapun, maka sampai kapanpun nggak akan ada batasannya. Kalau kita pasti ada batasannya. Kan gitu. Minta sekali dikasih. Minta kedua kali masih dikasih. Minta ketiga kali masih dikasih. Sudah mulai ditanya kok minta terus. Kan gitu. Minta keempat kali mungkin pintu nggak udah mulai nggak dibuka. Tapi rahmannya Allah sarmadiyun, selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya. Jadi kalau Allah hari ini rahman kepada makhluknya Allah, baik yang beriman tidak beriman, yang mabok, yang zikir, yang teler, yang sholat nggak sholat, sampai kapanpun. Dan rahmannya Allah juga baqaiyun atau abadiyun. Udah, Allah ya Allah, Allah ya sudah. Ketika merahmati kita, maka tetap begitu, hukumnya begitu. Kalau kita ini punya syariat, kalau Allah enggak, kan gitu. Allah suka-suka Allah. Umpama nih, sampean yang sholat, yang rajin duha, yang rajin waqi'ah, yang rajin asmaul husna, yang rajin tahajud, yang rajin baca ar-Rahman, kata Allahnya rezekinya cuma segitu ya segitu. Rezekinya segitu ya segitu. Tapi ada yang mabok, yang teler, bahkan nggak nyembah Allah, dikasih banyak, ya terserah Allah. Begitu. Tapi yakinlah bahwa orang beriman itu sebenarnya bukan karena jumlah. Kalau kita imannya sejati, imannya sempurna, melihat nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah melihat jumlah. Lebih kepada berkah. Karena jumlah yang banyak belum tentu berkah. Betul nggak? Orang kalau nggak berkah rezekinya bahaya, Pak. Makin kaya makin takabur, gitu. Makin tinggi jabatan makin takabur. Makin tambah umur makin bawel. Makin ego, maka ada istilah makin tua makin menjadi-jadi. Apa tuh? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Sampai ada istilah la maklum orang tua, namanya juga begitu katanya. Pengen menang sendiri, kayak anak kecil lagi sifatnya. Kenapa kok bisa begitu? Ya saya punya keyakinan jangan-jangan umurnya nggak berkah. Karena logikanya orang kalau makin bertambah umur, makin tawadhu, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah terbukti di antara para nabi-nabinya Allah, wali-walinya Allah, ya. Yang terakhir almarhum Mbah Yai Mahmun Zubair, ya, Mbah Maimun berdiri saja, duduk saja sudah nggak bisa sempurna beliau kan.
karena tulang-tulangnya sudah bengkok karena saking sepuhnya beliau. 100 tahun umurnya. Tapi beliau masih ngajar, Pak. Masih ngajarin tafsir, masih ngajarin ilmu alat, ilmu fikih kepada ribuan santrinya. Bahkan sekelasnya presiden pun minta nasihatnya ke siapa? Ke beliau. Lintas agama, bahkan orang-orang yang seagama dengan beliau pun minta nasihatnya, minta petunjuknya kepada beliau. Tandanya apa? Tandanya ilmunya barokah. Ilmunya barokah, umurnya barokah. Kemudian kata Imam Ghazali juga dikatakan manusia itu terbagi menjadi 4. Manusia ini nggak akan bisa keluar dari 4 ini. Nanti kita tinggal takar aja kategori kita yang mana kan gitu. Yang pertama kata Imam Ghazali, sa'dun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Kelompok manusia pertama tuh kata Imam Ghazali, dia sengsara di dunia, dia bahagia di dunia, punya segala-galanya, wa sakyun fil akhirah, tapi sengsara di akhirat. Merana kaya di dunia tapi nanti miskin di akhirat. Orang beriman itu, Pak, sesungguhnya orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan Bill Gates, bukan yang punya Facebook, bukan yang punya Twitter, bukan yang punya Google, bukan. Orang yang paling kaya di dunia itu orang beriman. Kenapa? Orang beriman itu sholat sunnah subuh saja atau sholat sunnah fajar saja pahalanya sudah khairum minad dunya wa ma fiha. Sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuman karena ini urusan iman, ditunda nanti. Orang beriman itu tempatnya bukan di sini tapi di akhirat. Dan Allah mengatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu tempat yang paling baik dan tempat yang paling kekal. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Nanti ditunda di sana. Kenapa? Karena orang beriman tempat tinggalnya bukan di sini. Dunia ini cuma mampir, bukan tempat tinggal tapi tempat kita meninggal. Bukan tempat mencari tapi kita meninggalkan apa yang kita cari. Dan itu nggak akan kekal abadi, Pak. Kalau umur Bapak sekarang sudah 50, ya ngitung-ngitung aja, Pak. Paling banter 10 tahun lagi kan gitu. Kalau andai kata lebih dari 10 tahun lagi, ya paling 10 tahun lagi. Siapa yang ngomong begitu? Rasulullah kan. Kata Nabi Muhammad, umatku nggak akan jauh dari aku umurnya. Kalau Nabi Muhammad umurnya 63, kita umatnya ya kalau paling mentok ya 80, 70, kalau lebih. Atau mungkin paling mentok 100 lah, Pak. Kalaupun 150 ada orang yang masih hidup, kayaknya jarang banget kan gitu. Seluruh dunia ini mungkin 5 orang, 10 orang aja belum tentu ada. Kenapa? Karena Allah kepengen bahwa orang beriman itu tempatnya bukan di sini. Maka sholat 2 rakaat saja, Pak. Itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, dunia dan seisinya ini bahkan tidak akan pernah sebanding dengan satu helai sayap nyamuknya Allah. Artinya betul-betul gak ada harganya dunia. Nggak akan senilai dan seimbang kata Allah dengan satu lembar. Kalau nyamuk ada berapa sayap? 2 kan? Satu kepak nyamuk sayapnya. Sok sepintar apapun manusia bisa nggak bikin sayap nyamuk? Pakai bahan apapun, asal mirip persis sel-selnya dan sebagainya. Makanya Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahkan Allah tidak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk atau bahkan mungkin sesuatu yang lebih rendah kita nilai daripada nyamuk. Sok ada nggak ilmuwan manapun, Pak, bikin sesuatu nyamuk dengan teknologinya, dengan kemampuannya, ilmu pengetahuannya, bikin nyamuk. Bukan robot nyamuk, Pak, bikin nyamuk. Kalau dipakai gen Pak Ustadz gini nanti bertelur dari telur nyamuk jadi, ya bukan. Bikin kayak Pak dari tepung kemudian jadi nyamuk, mungkin nggak? Enggak kan? Nah, makanya ada golongan manusia yang ketika di dunia dia bahagia. Segala-galanya punya, segala-galanya enak. Subhanallah, Pak. Ya walaupun kadang-kadang kita mikirnya kadang-kadang nggak masuk di akal tapi nyata gitu. Ada orang beli tas harganya sampai 500 juta. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, karena saya belum merasakan dimensi orang-orang yang punya kenikmatan di hal itu. Ya menurut saya gila aja maksudnya. Bukan lagi aneh, gila aja Pak, beli tas harga 500 juta. Bahkan lebih, ada yang sampai 1,5 M, apa yang 2 miliar, tas.
Beli mobil harga sampai 15 miliar second, Pak. Rolls Royce ya 13-14 miliar, barunya katanya lebih daripada 20 miliar. Kalau kita orang beriman, lucu, Pak. Lucu gitu. Iya, kecuali harga mobil 25 miliar itu ketika ada kemacetan dari sini ke Muka Kuning itu mungkin dia tetap gak kejebak macet, bisa loncat kayak bisa terbang. Enggak juga kan, mobil jalan yang lain, mobil yang lain macet, dia macet juga kan gitu. Terus rodanya tetap muter juga kan gitu. Tapi enak dipakainya Pak Ustadz. Saya kira enak nggak enak itu kan di pikiran ya. Iya Pak ya. Saya kira walaupun harga mobilnya 500 miliar Pak. Nih, Mama nih ada mobil harga 1 triliun dia naik Pak. Tapi dia lagi ada kasus persidangan gitu ya. Di sidang gitu dan vonisnya kayaknya dia kalah misalnya dan penjara 10 tahun. Saya yakin nggak akan nikmat Pak. Betul nggak? Nah itu bahkan kadang-kadang tontonan seperti itu sering kita saksikan. Tapi bisa terjadi gitu loh. Saya mau mikir Pak, punya duit sampai 15 miliar itu pesantren saya sudah megah kan gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita orang beriman. Kenapa yang dipikir pesantren? Karena kita mikir, tuh pesantren pasti jadi bekal akhirat. Pasti kampung akhirat kita akan senang. Kalau di dunia mah cukup seadanya sajalah, baju yang penting nggak najis kan gitu Pak. Tutup aurat gitu ya. Motor yang penting ada bensin. Walaupun motor butut nggak butut umpama nih, tetap aja kan bisa jalan juga yang penting. Terus yang kedua, sakyun fid dunya wa sa'dun fil akhirah, kata Imam Ghazali. Di dunia dia sengsara, Pak. Di dunia dia susah, Pak. Memang Allah punya mau. Jadi jangan dibiasakan kita berpikir bahwa kalau seandainya kita sudah taat, kalau kita sudah istiqomah, nggak pernah bermaksiat, hidupnya pasti meriah. Hidupnya pasti punya segala-galanya. Nanti dulu, Pak. Ya harapan boleh. Moga-moga kita sampai ke situ, Pak. Tapi kalau ketaatan dipastikan orang bisa memiliki apa yang dia inginkan. Yang harus pertama kali merasakan itu Rasulullah. Tapi faktanya Nabi Muhammad bahkan kadang-kadang perutnya saja diganjel pakai batu, Pak. Kenapa? Nahan lapar. Dan kenapa? Karena di rumahnya nggak ada yang dimasak. Sayyidah Fatimah Az-Zahra pernah sampai dapurnya nggak ngebul 3 bulan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu perempuan yang pertama kali masuk surga setelah Rasulullah, Pak. Dan pemimpin wanita yang di belakangnya akan membawa golongan manusia dari kelompok wanita yang masuk surga. Dan kalau andai kata kesolehan itu menjamin seseorang pasti kaya, pasti berkuasa di dunia, maka harusnya yang kaya itu bukan Fir'aun, yang kaya itu bukan Qarun, yang berkuasa bukan Fir'aun, yang kaya bukan Qarun. Padahal Qarun, Fir'aun bukan orang yang taat, bukan orang yang istiqomah, bukan orang yang beriman lagi, Pak. Jadi jangan ngejamin, jangan gini, rotibul haddad muka-muka sakinah mawaddah warahmah dan lain sebagainya. Itu harapan. Tapi kalau kemudian seseorang kalau sudah baca rotib, istiqomah rotib, baca waqi'ah, baca al-maqasunah, pikiran dirinya, ini harus jebol proyeknya nih. Kalau enggak, ya enggak. Nanti kalau enggak jebol sampai berhenti rotib. Saya tengoklah Pak Ustadz ikut, mumpung nganggur Pak Ustadz, saya pengen ikut rotiban lah. Kalau yang diceritakan Pak Ustadz itu begini. Nanti kalau saya berharap, saya yakin Pak Ustadz, nanti kalau saya istiqomah saya akan dapat ini, itu dan sebagainya. Iya kalau Allah berkehendak. Kalau tidak, ya belum tentu. Nah kalau nanti nggak kesampaian apa yang diinginkan antara ketaatan tadi dengan yang diimpikan, ujung-ujungnya dia beribadah dengan membawa kekecewaan. Istiqomah, ya istiqomah, hilang, nggak ada. Kenapa? Karena yang diharapkan tadi itu dengan menjual ketaatan nggak kesampaian. Walaupun saya punya keyakinan Allah la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau kita meminta pasti dikasih. Apalagi yang kita baca, apalagi yang kita dawamkan, sesuatu yang berlandaskan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kayak apa bentuknya Allah memberikan itu semua ke kita, jangan diatur. Allah kok ngatur, hebat kali. Allah kok diatur.
Hebat kali kita, Pak. Karena kita kadang-kadang begini, mempersepsikan doa itu sama seperti mengatur. Ya Allah, saya pengen gini. Ya, tapi pikirannya itu ya harus jadi gitu. Ya Allah, saya gini, harus jadi gitu. Loh, Allah tuh siapa? Kok sampai atur-atur? Kita minta-minta saja. Kalau diridhoin Allah, moga-moga cepat dikabul. Kalau nggak dikabul, berarti Allah nggak ridho. Dan kalau nggak ridho, berarti ada sesuatu yang mungkin Allah pengen jaga dari kita. Sampai minta kaya, Kang. Tapi Allah nggak kasih kaya. Mungkin Allah tahu. Sampai ini kalau kaya nanti berhenti jadi ustad. Nanti kesampean kaya nanti istrinya nambah. Makanya nggak dikasih kaya. Tapi umpama gitu ya. Terus yang ketiga, sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Yang ketiga kata Imam Ghazali, orangnya sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Yo kadang-kadang kita miris, Pak, melihat sebuah kondisi teman, sahabat, kerabat di setiap lingkungan kita mungkin sudahlah miskin, misal nih, fakir, nggak punya apa-apa, nganggur, nggak sholat lagi. Betul nggak? Sudah fakir, nggak punya apa-apa, nggak sholat lagi. Diajak sholat marah. Apa jawabannya? Nggak usah ngurusin saya, Pak Ustadz. Mau neraka, mau surga, urusan saya. Pikirin aja sendiri, Ustadz. Ya Allah. Ini orang seperti ini kira-kira gini loh. Seseorang yang ketika ingkar kepada Allah, kalau karena sebab kesombongan, itu biasanya susah ketemu hidayah. Berbeda ketika seseorang ingkar sama Allah karena khilaf, karena nafsu, biasanya ketemu hidayah dan dapat ampunan. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu berbuat khilaf di surga, menentang perintah Allah, makan buah khuldi semata-mata syahwat. Dan setelah ditegur sama Allah, ditelanjangin, dikeluarkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya, kemudian beliau bertobat, Allah ampuni. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat, kalau karena sebab syahwat, kalau karena sebab nafsu, ketika nafsunya hilang sadar. Tapi berbeda ketika orang bermaksiat atau orang ingkar karena kesombongan. Bahkan kadang-kadang dia membenarkan maksiatnya itu, Pak. Bahkan kadang-kadang minimal dia tidak merasa bahwa dirinya sedang ingkar. Buat alasan kenapa dia boleh tidak sholat misalnya. Alasannya macam-macam. Ya namanya juga gini, begini, macam-macam. Ada yang alasan agama, ada yang alasan logika. Kalau yang alasan agama kadang-kadang lucu, Pak. Aqimis sholat lidzikri, Ustaz. Hakikat sholat kan ingat. Ngapain kita ke masjid? Yang penting Allah Akbar, saya ingat. Kan Qur'annya begitu. Padahal Nabi Muhammad yang sudah pasti ahli surga, yang sudah pasti ahli pengingat Allah saja masih ke masjid. Siapa sampean? Baru ngerasa satu ayat, baru ngerti satu ayat tentang hakikat sholat, sudah nggak ke masjid. Itu namanya beralasan atau bahkan mungkin logika, ngakal-ngakalin gitu. Yang namanya sibuk lah Pak Ustadz, Allah juga mah tahu lah, gimana lagi. Perasaannya Allah itu teman gaple sampean apa? Bisa di lobi. Kan gitu ya. Yang namanya orang lagi sibuk Pak Ustadz, gimana gini. Alasannya macam-macam, yang bajunya kotor lah. Yang bajunya anulah, yang namanya nggak sempet lah, ya gimana lah. Allah juga maklum saya lagi panas Pak Ustadz, nggak puasa juga. Jadi perasaan Allah itu bisa dilobi, mungkin punya orang dalam dia, Pak. Dan yang terakhir, yang ini harapan kita semua nih, sa'adun fid dunya wa sa'adun fil akhirah. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Sampai yang punya kerja istiqomah saja. Sampai yang punya aktivitas, berjualan, berdagang, yang jadi ustadz, yang jadi anggota dewan, yang jadi polisi, yang jadi istiqomah saja. Istiqomah saja. Harapannya apa? Setelah istiqomah kita mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaannya itu tidak akan pernah sama ukurannya dengan orang lain. Ada Pak, kerjaannya pemulung, pakai karung pagi-pagi, rumahnya diruli, anaknya 4. Itu tiap malam Pak, kita dengar suara cekikikan di rumah yang beratapkan seng, berdindingkan papan itu. Tiap malam suara cekikikan yang kita dengar. Mereka bahagia. Makannya cekikikan antara suami istri. Tapi berapa banyak orang yang bergedung rumahnya, gedung lantai 3, lantai 4.
Bahkan ketika suaminya makan pun yang nemani bukan istrinya, pembantu. Betul nggak? Saya pernah baca di bukunya Pak Habibie sekilas, tapi kata beliau, andai kata saya bisa mengulang waktu, kata beliau, andai kata saya bisa mengulang waktu dan diberikan sebuah pilihan, pilih ahli teknokrat atau ahli agama, maka saya akan pilih ahli agama. Jadi kalau kalau waktu itu diputar lagi, Pak Habibie itu mau pilih mana gitu? Pilih jadi ustadz gitu ya, apa insinyur? Maka kata Pak Habibie bilang, saya pengen jadi ustadz. Pilih jadi ustadz. Kenapa? Karena di masa akhirnya beliau merasakan betul urgensi dari agama itu. Andai kata dia ahli agama, mungkin besar kemungkinan dia juga akan didik anaknya dengan agama. Tapi karena beliau teknokrat, anak-anaknya juga dididik teknokrat, kan begitu. Yang pada akhirnya di akhir masa beliau tuanya, beliau hanya dengan pembantu. Anaknya kan sukses semua. Ada yang di Amerika, kan ada yang di Jerman, kan. Jadi nggak sempat lagi waktu untuk bapaknya itu. Artinya di sini membuktikan bahwa jangan cemburu dengan kebahagiaan orang. Bahagia itu ukurannya masing-masing. Ada yang memang Allah kasih kebahagiaan itu secukup botol minuman ini, ya sudah, jangan memaksakan isi air yang dipegang oleh orang yang air itu muatannya galon. Sudah, kenapa? Karena bisa jadi ketika yang dibutuhkan kita cuma segini, kita bahagia juga, Pak. Bahkan bisa lebih bahagia daripada yang punya galon. Dan yang terpenting lagi apa? Ya. Dan yang terpenting lagi apa? Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Jadi sudah istiqomah, waktunya pulang ya pulang, waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya dagang ya dagang, waktunya bekerja ya normal-normal sajalah. Orang kerja ya kerja, waktunya pulang ya pulang, waktunya tidur ya tidur. Dan yang penting ya aktivitas dunia itu seimbang, ya. Yang penting aktivitas dunia itu seimbang dengan aktivitas akhirat. Apa contohnya, Ustaz? Jangan tinggal sholat. Jangan apa? Jangan tinggal sholat. Ini kunci, Pak. Sholat itu. Kalau orang sudah nggak sholat, sudahlah. Sampean mau rotiban satu malam suntuk, tak guna. Mau puasanya tiap hari Senin sama Kamis istiqomah, tapi kalau nggak sholat, nggak guna. Buat apa? Orang poinnya pokok Islam kita tuh sholat kok. Apalagi setelah kita sholat, istiqomah sholat, ada tambahan-tambahannya. Amalkan sunnah, zikir, bersedekah. Wah ya sudah. Udah yakinlah. Kalau sudah istiqomah begitu, yakinlah insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia enak, di akhirat enak, bahkan terbebas dari azab neraka. Allah menggambar gini, waqina adzabannar. Allah ngajarkan, waqina, bebaskan kami dari azab neraka. Artinya begini, Pak, bukan tak mungkin dosa kita ini banyak, gitu loh, Pak. Dosa kita nih banyak, tapi ketika Allah sudah mengampuni, karena sebab kita bertanggung jawab atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita berbentuk kewajiban tadi, maka bisa jadi kita terbebas dari azab neraka. Nggak ada manusia suci, Pak. Nggak ada, Pak. Selagi masih manusia, Pak, kecuali Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada yang maksum, Pak. Sekelas wali sekalipun pasti kekurangannya ada. Yang namanya manusia itu punya potensi salah, punya potensi benar. Nah, kalau kita manusia itu punya potensi salah, punya potensi benar, maka yang terjadi bukan saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kalau mau diingatkan. Tapi kalau nggak mau diingatkan ya sudah. Pokoknya orang suci lah, kalau orang suci kan nggak bisa diingatkan, nggak boleh. Apalagi yang mengingatkan tuh dianggapnya orang di bawah dia, nggak sekelas. Contoh ustadz diingatkan santri, nerimanya susah, Pak. Ustadz salah ngomong, diingatkan sampean yang jamaah, susah nerimanya tuh. Orang seperti itu bahaya, Pak. Bahaya. Nah, moga-moga kita istiqomah. Amin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قدير يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عديم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل
بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا غفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثليل من الآخرين على سرر مخضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وضلع ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخيط العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أو آباؤنا الأولون
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسؤولين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا عليم يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا واعلم المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah, la ilaha 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 illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تبارك وتعالى عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصول وفرعه ثم إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا لأبي علي وأصول وفرعهم ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا أولياء تعالى في جاوي أولياء تعالى في ملاوي أولياء تعالى في باتم أولياء تعالى في سمatra أولياء تعالى في كليمانtan أولياء تعالى في Tanjung Pinang وأولياء تعالى في Penyengat وأولياء تعالى في Bintan أن الله يعلي درجات في الجنة كثر مثوبات ويضاعف حسنات ويحفظنا بجيهم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب. ونخص خصوصا أيضا إلى حضرة الشيخ ناصر الدين سيد الشيخ مروان شيخ الشيخ كامل شيخ محمد سناقدين. ونخص خصوصا أيضا الشيخ شريف بذات الله أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيهم وينفعنا ويعد علينا من بركاتهم وأسرار منوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات آل هذه البلدة من آل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بين ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغسر أمطارهم ويعطي كل سائل منا منكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومطل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.